Al fin, otra vez, joder. Hola Dante, dice Reptil, dice. Estaba en la calle y no pude ver el otro directo, dice hermano, dice. Ay, pero, hey, no te preocupes, se me fue el internet, no sé qué diantres pasó. Estaba yo bien molesto, pero ya le encontré la solución, ¿no? Tuve que reiniciar el router en este caso. Y pues ya estamos acá, ahorita vamos a poder hacer el directo, todo bien, todo chill. La verdad sí me molesta que en lugares importantes me vaya así. Yo creo que una vez que vaya a mi casa a ver todo así. Ni siquiera la he visto, no sé, no he visto el live. Estuve la hora en el que estaba el live solucionando el problema del internet. Así que ahorita vamos a verlo. Vamos a ver el live. Todavía estoy por ver el live todavía, pero yo quiero ver que vengan los demás. Y ya con eso vemos el live stream. Está todo en español, a 60 FPS y todo el desmadre. Así que vamos a ver qué onda. Sí, se me fue la onda, realmente, no sé qué pedo. No tengo cara enojado porque obviamente no dice. Esperemos, dice, que lleguen las personas. Pues ya, si quieres iniciamos. Y los que lleguen, pues ya vemos qué onda, ¿no? Final. Vamos a iniciar este desmadre, vamos a ver. Tengo buen sonidito, yo creo que está bien. Vamos a reaccionar, bro. Dice, me está gustando el banner que viene, dicen, para enero, justo Yelar. No sé ni quién es. No sé ni quiénes van a ver. Vamos a ver, espera, voy a ponerlos aquí a todos, que ya estoy otra vez en directo. Yo creo que está todo bien. A ver, Darío, ¿qué onda? Dante Mayo, hola, hola. Vamos a poner el live stream una vez, ya, sin inserte. Dice, es una especulación, pero no está. Ojalá, yo creo que venga Shenhe, o si no viene Shenhe, que se tarde un poquitito más. Pero sé que viene Alhazen, algo así. Vamos a ver. Live stream. Hey, traveler, what a surprise! I didn't expect to see you here. I bet you didn't waste any time as soon as you heard that Inazuma was organizing a test of courage event, right? Huh? I know you. Oh, what am I doing? Well, obviously I'm here scouting out the place. I've been investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. Se me desconectó bien raro mi internet, ¿verdad? Tuve que... A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Nice. How was that? Were you scared? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why this time I have a feeling that it's staring right at us? Are you? ¿Y ahora qué es esto? Talking to me. ¿Y ese qué? Ajá, doctor. Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabukimono will cease to exist. No. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. God. Squall and Fury. 10 de 10 güey. You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? Ella, la mejor support. Too late for regret.
fun with this gift. Scaramouche, the mere fact of your utility does not make you indestructible. Ser útil no significa que seas indestructible. Oh my god. Buenísimo, joder. Pinche trailerzote. Ey, los códigos ya están en ¿cómo se llama? En Discord por si quieren. Yo ahorita que termine este desmadre ya voy a conectarme a esta, ¿cómo se llama? Ya saben, mi gente, regálenme un likeazo. Perdón por lo de ese rato, pero se me fue el internet de la nada. Muy random lo que se me fue. Al final todo bien, todo chido. Pues bueno, ni pedo. Yo quería ¿cómo se llama? Reaccionar en directo, pero bueno. Esperemos que antes de que venga, creo que voy a estar ya en mi casa, ¿no? En mi casa totalmente. Me gustaría hacer el directo en Twitch, realmente, pero como Twitch no me recomienda, y ahorita tengo problemitas de que no sé, hay cositas que no me gustan. Creo que lo voy a hacer acá. Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. ¿Qué onda? And today I'm joined by Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Habla muy rico. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's backstory. I'm super excited about it for real. Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter, Inversion of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. All right. How can I say no? Fue el internet. Y Ethernet, no de cualquier de cable Ethernet. No se me fue de cualquier otra cosa. Bueno, miremos. We ran into two people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Alguien saboteó el... Pretty rad. Buenísimo. Wait, why are they talking about Tatarasuna? Te viene ese. ¿A ti te gusta la voz de Paimon? Dice en inglés. No, casi no. Me gusta más en japonés. Me encanta su voz en japonés. O sea, no es tan... In this interlude chapter, no sé, Nahida will task the traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some La voz de Chelsea. Interesting. So obviously Nahida must have some reason for Y la de deciding to keep Scara parece que Scaramouche escucha bien. around. Oh, yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. Nah. Right. And at this point, he's known by a completely different name. Muy bueno. Wanderer. I love that name. Okay, so Es muy I chillona. know I'm not the Sí, only es one muy who's curious aguda. about what happened. I mean, it looks Igual like he's really en changed a japonés, lot. pero no sé. Yeah, for sure. ¿Qué onda? But ¿Por qué se I'm escucha afraid that's all we can agradable? show for now. Travelers will have to experience the Mónica, story for hola. themselves Bienvenida, in-game. Ito. I mean, it's Sí, better to así es. explore the storyline Ito without too ya many creo que viene spoilers, con el Yeah, I Wandera. guess you're right. Nada Okay, mal. we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that.
I'm sure many of our God. viewers are curious about The his Chris talent. dice, Heck yeah, sure en chino me thing. encanta Let's también. have En a chino look no at lo he the escuchado. Wanderer in combat. Háblala. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a Madre, güey. conversation just to 130. occupy silence. 130 deseos para este Wind güey. rises. Y todo dice, Capi, hola. Mira nada más, qué rico. Oh my Bow your god. head. Esa cosa como me gusta. Shit. Me está gustando. Ya lo había visto, pero en un trailer es más épico. All right, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. Y lo The normal hay que Wanderer is a hacerlo roto. Ya catalyst saben, user gente, and has regálenme an su animal caso. vision, so he uses wind blades to perform ranged ataque, normal sí. attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as the No es como el Traveler's viento wind blade. cortante del Okay. viajero. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts Y his puedes elemental volar, skill. güey. Imagínate volar Upon ahí. using his elemental skill, he will first Verga. deal AoE damage before Ahora, leaping into the air ahora and mejoran cada entering a vez las hovering state. presentaciones. Sí, realmente. So, O sea, while están hovering, haciendo como que the más Wanderer's llamativo. normal Pinche and charge marketing, attacks God. will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugu Tofukai Y respectively. de ahí no sé cómo le voy a hacer The para ahorrar damage otros they 100 deal and deseos their AoE will be para increased. Shenge o Their damage Alhazen. will be considered normal and charge no sé attack ni cómo le voy a damage, hacer. respectively. Also, Pero que Kugu venga ahí Tofukai will not este- consume stamina, and Pero he que can vengan a remain donarme, hovering dijeran, for a pues, certain mira. duration. Permafrost. Awesome! Permafrost. I know, right? Los puedes But mantener he en can't permafrost. stay hovering forever. While hovering, Jesus. the Wanderer constantly consumes Nice. Kuguryoku Puedes points mantener un to equipo maintain his permafrost hovering con este state, güey. which is the blue meter you see on the screen. Ni tan Even mal. if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a little differently Nada than our mal. typical stamina meter. There are many possible Excelente. actions the Mira, me Wanderer está can perform gustando. while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points Ataca a rather than distancia. stamina. Eso es lo bueno. For example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. So this effect will replace his Ya me di default cuenta que sprint. a lo mejor le Jumping ponga yo expends nómada del extra invierno, Kuguryoku güey. points to increase Este güey le hovering pongo height. 4 piezas nómada del Holding invierno jump y will va a tener cause probabilidad como persistent loco. Kuguryoku point consumption to keep Oh, increasing shit. hovering height. Of course, Buenísimo. running out of points Pinches will tenemos end son his God. hovering state. Oh, okay. So travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So, Nice. with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was contacted. So, for example, Sí, por ejemplo, increasing his aumenta su- Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring a set amount of Acelerar energy cantidad upon de hitting cierta opponents energía al golpear with a enemigos y normal si con or un ataque charged normal o attack. cargado. The Ok. Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. Ooh. Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes Buenísimo, color depending on the buenísimo buffs este you güey. get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So, after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint Dice, mid-air no sé, without esos lobos consuming dice del abismo, Kuguryoku no points. creo que lo Additionally, dejen ni this buff volar, dice effect el will Tratamundo. fire wind arrows ¿Quién to sabe? attack the enemy. Si lo mantienes en permafrost, dope. o I'm sure no sé si buff tiene effects like that will go a interrupción, long way for players when they're in Dark, no combat. sé si tenga Yeah, for sure. interrupción a eso. And if you've Si no noticed, tiene, pues there is a colorful entonces aura of es light around his posiblemente body to que le indicate dé when that igual buff en ese effect is aspecto. triggered. That's pretty cool. I love all the detail they put into the Esperemos que Wanderer. tenga All right, interrupción, no this tenga brings us interrupción to a the nada, Wanderer's elemental porque burst. estaría muy cagado que tenga. So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. También regenera So, energía. travelers should note that if the Wanderer Ocupa is in a energía de hovering otra state cosa. when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. No, Okay, es de esa this madre. stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Mm-hmm. Yeah, I can't help but agree. Te lo venden Wait, muy god a let's veces not los forget about the personajes y el problema es cuando ya lo tienes en, en gameplay, ¿no? This is an interesting one. The Wanderer can Yeah. decrease the mora required when ascending bows and catalysts.
Hey, now, you can never complain about saving more, huh? Am I right? Okay, that's true. All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on to the next new character. Are you ready? I'm ready! Yay! Sé que tiene ataque base alto. What did you say? Oh, I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam, Farozan, and I'll see if I can pick that up. Ella viene la más god. Ella es la más god ahorita. La verdad, por ella sí voy a intentar sacarle todo. What is it that you'd like to learn more Es about? todo por ella. Ya saben, gente, regálenme un likeazo. The base layer Farozan design viene. elemental monuments? Wait. Did you forget to call me Madam soporte a Farozan just Nemo. now when you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, She sounds sassy. yeah, and smart too. Voy a tirar por She Farozan. seems so Tírale. awesome. ¿Tienes fine. tenemos con quién usarlo? Pues sí, o sí I por wonder gusto what her también. skirts Vale. I know, her design is so ¿Será que cool usará and el really con el último detailed. I love acorde? it. So, Sí, even ¿no? though she looks Yo super recomendaría young, otro. she's Es como actually an old Bennett. person, Te da like, cierto ataque Oh, where's my de teeth? bufo. Well, she's not that old. I Oh, don't know, right. could've fooled me. Farozan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. But let's call him the Wanderer. Pobre Farozan, Sarah. le metieron Okay, 3 you nervios know al who menos. I Entonces, meant. le metieron, now pero that I porque think sí about it, estaba Yokai can rota. also Estaba live más a really rota. long Bueno, ahorita time, too. lo hablamos That's después right, que yeah, no, termine, and de que speaking vea of el directo, age, ¿no? isn't the Le traveler's hablamos age eso y also les kinda digo mysterious? si me parece justo o That's no. true. It looks like all Y of our así characters are ciertas cositas no me intriguing. parece justo, But pero it's hay safe to otras que say sí. that Farozan is way older than most people in Teyvat. Farozan works in the Academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a century. No, no tengo So, I bet asegurado. everyone out there is Por eso wondering if she's also some me kind of acumulé creature blessed with 130. long life, you Tengo know? 130 Like Lee? deseos No, más o menos. she's actually 130, just your 120 y regular, tantos más o typical menos. human being. Pero cuando Well, venga iba a maybe not tener so 130, typical. así que About 100 years Posiblemente ago, me lo saque. Farozan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the Me basis cerró of el YouTube, mechanical ¿no? research for later generations. Ah, bueno, pero esa de Oh, aquí. she sounds pretty amazing. Quiero que termine el But banner later, de ya. she Ya accidentally falta poquito, stumbled falta into una some semana y ruins while tanto trying más to o solve a menos. puzzle. Y ya There, termina. she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging and was trapped there que for se nearly largue ya el pinche 100 banner, years. todo aburrido. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. No te vayas Can por you un personaje imagine 4 being estrellas, trapped ni in lo a vas a puzzle usar for el 100 personaje. years? Oh, Herman Oh, dice. wait. So that's Y ese how she's peinado, been, oh, pues ya me hairbod corté el for over a cabello. century. Me corté mi Yeah. cabellizo. Él And sí lo even notó. now, she still has the pride of a scholar No in como her heart otros. and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. Obvio, gracias. She was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep. Pero And she necesito para often mi tries perma, using her pero, pues old te va a salir age as a alguno en means el of drumming up permanente. support for her ideas. Realmente no es como However, que I think she'd prefer to be hecho, complained puede about hacer for using her permafrost con un seniority personaje de rather than crío, y garnering ya. sympathy for her Pues hay que experience saber, of being trapped in the meterle. ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Let's do it. Fight, Yo ando fight, esperando el fight, banner fight. de show. Pues también está buenísimo. 100 years have passed, yet there La hasn't verdad, been y any pues change creo que to sí the viene dumb el rule banner, for the así que academia. nice. Dare to mess with me? Have fun with this Todavía gift. te junta, dice. Yo no voy a tirar más, dice, hasta que venga show. Ya, pues ya viene pronto. Tengo entendido. Bueno, ya me dieron I el spoiler love antes all de the geometric venir acá al shapes when directo. she's playing. Did you guys see that? Yes, Así que, there's dale, so much dale. geometry, and I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So, Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks. La you'd es expect from interesante a y no bow tengo user, so no tengo there's a not too much Xiongli, to say about that. Xiongli dice, But her o a Xiongli. skills are where things get Ni a interesting. Ganjo dice, Her Laila elemental cumple skill ambas deploys a funciones. polyhedron that deals Cumple damage buenas to enemies. funciones. After using her skill, her next aimed Es shot will soporte. become a special Punta. attack that creates a vortex, Pues pulling punta nearby y ya. objects and opponents in. Oh, nice. So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack.
it will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's gone for 100 years. Nice. Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty funny. All right. Anyway, let's hear what affects these whirlwind pulses. No entendí, dice, sus habilidades absorben y después expulsan el enemigo. No, absorben el enemigo, pero normalmente los avientan, mira. Pero lo que da, te otorgan bonificación de daño anemo y lo dice. Lo cual está muy bueno. Baja resistencias a anemos y te da un buff anemo. Lo cual digo yo que God. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal anemo damage to an enemy, the damage will increase y si lo based on mantienes ahí, de esa manera te vas haciendo daño. Así que está muy bien. For a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally. And as a researcher of Dice, mechanics and puzzles, ¿qué artefactos usará? Ahorita vamos a ver. Creo que viene el nuevo set y creo que el nuevo set le va a funcionar bien. All across Sumeru. Her exploration talent reflects this. And she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in her avatar has 100 years of Verde experience esmeralda y in otras solving cosas. Mi puzzles. piti está en el 80. Ni le tires. Si no tienes por qué tirar, no hagas, no, te puede salir en 2 tiros. Un 5 estrellas. That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. In the early part of version 3.3, the Wanderer and Arataki Ito will be available via their own event wishes. Faruzan will also be making her debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, we'll be seeing rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event wish. And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series will become available. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Realmente que ya no toque el banner, ya no tires nada, porque lo tiro 82 posible, mira. Travelers will have fun experimenting and trying new combinations with these. Yeah. Nice. Okay. El nuevo set que va a llevar Skara va a ser el que está arriba del desert, no sé qué, pavilion. Roll out the code. Woohoo! Y el de abajo pues ya es un nerfeo, ¿no? Segunda. Y luego ahorita lo vemos, ahorita vemos qué onda, ¿no? Ahorita les digo qué onda con todo lo que sé de los de acá, de los chismecitos de Genshin, para que ustedes sepan, ¿no? Así que bueno, este es el otro código. Creo que los demás ya tienen, ni siquiera tengo ni he abierto el Genshin, la neta. Tengo que abrir el Genshin para poner los códigos. Ya voy para los 19,000 protos, así que voy bien. Espero juntar las 20. Ya saben, gente, regálenme un likeazo, amigos preciosos, hermosos. Ya tengo los 3, nice, excelente, realmente, me alegro. Y por eso es que el 4 es. No sé. Bueno, que solo hay 3 ahorita, ¿no? Welcome back to the version 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Yo no lo descarto para subirla. You must be here to participate in the Test of Courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep,
and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. Entonces, If ¿qué you ever onda, feel gente? you can't handle it, you may withdraw Entonces, from de the acá event de esta at historia es any donde viene la time. espada. This is your last chance. I'll count it down. 3, Oh my God. 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting. Yeah, I mean, it Dice, is a test of esto courage. no era las 6 de so la I'm Sí, sure era there'll las be 6 de la some scary mañana, stuff pero going nadie on se iba a there. levantar a esa I hora. ain't scared. Anyway, Todos estaban to durmiendo. Y successfully luego se clear me fue el this event, we'll internet. be facing a series of little tests. Pues revivió la Neo, realmente What's revivió this? bastante. Tests, you say? Yes, Gracias that's a right. Virus revivieron Word todos. has it that if you walk around the Ahora test sí of son courage, you viables. might Podríamos find decir que yourself son viables los encountering a DPS special Nemo. sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control a bouncing What? bar to bounce a ball and use Nice. skill ball Oh, effects to break as yeah. many bricks as possible. Mira, Okay, mira I'm liking nada this más. one. Seems pretty straightforward. During the game, travelers will be able to trigger elemental Está mal. reactions to break bricks more effectively. Nice! It even has elemental Está reactions. entretenido Yeah. esta madre, We güey. can control the character to move the bar. Dice, When the te character imaginaba, we're using is dice, either pyro, hydro, cryo, or electro, ¿te imaginas the a Madame Pink, corresponding dice, con elements ese will be applied paraguas? to the Oh my bar. God, la verdad. By switching Sombrillazo que te characters, you meta. can change the element of the bar. Okay, all the pieces Dice, are falling into place yo sí now. estaba a The esa hora, bar can infuse a certain como buen element, and the adicto dice a blocks los also protos, have their dice, la own verdad, yo elements, también so intentaría, causing pero a no. skill ball of Bueno, one element to tenemos hit una blocks buena. of different elements will trigger elemental Ahora reactions. tenemos un There, juego how'd I do? entretenido, Yep, you nailed it. digamos así, The en bar will muchas add formas. the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just Esa mentioned, espada no if tengo a ni skill idea. ball is No, already ni de infused by an element and loco it se abre hits the esa bar, espada. it will also Pero trigger está a interesante. reaction, causing the skill ball to Es have some interesante. additional effects. When preparing your team, you can equip modifiers to interesante el receive juego, various realmente. buff effects, which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are less than a La verdad certain amount of bricks on the board, está and the ball bien que lands tengan another este hit, tipo de juegos the para bar que will no sea unleash tan aburrido, fireworks. ¿no? Los Whoa, eventos. cool. Yeah. Travelers can gustaría que le utilize this metieran más effect to break dificultad, some bricks that aunque would no normally tienen nada be difficult to hit directly. de It's ¿cómo les like digo? a Que no bonus le dieran nada attack. de, Oh, Yeah. sweet. de recompensas So, por travelers estar will en el need to nivel select más alto de characters of the right dificultad, elements, equip the pero appropriate que fuera modifiers, interesante and use como reto. different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to Ay, use ay, their ay. points to exchange for rewards in the event shop, Cambias y correct? metes elementos. Also, travelers will have the Okay. option of teaming up and playing the event together in Cambias co-op y mode. metes Oh, elementos. looks like a lot of ok. fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to Nice. this minigame, the Test of Courage Ya vimos que storyline hicieron will con el also sombrero contain viejo, more dice de challenges. escaramujo, dice Travelers will esos, even have a chance to meet esos with de some su joyo, good dice friends no tiran again, nada. so Lo be voy sure a to check ver, out this ni new siquiera event. All right, le let's la move on sombrilla, to our pues. next event. Okay, so next up, we have a Pero race buenísimo. event called Across the ¿Este qué? Wilderness. Your objective, Prefiero ahorrar collecting ese para un nuevo balloons. personaje. Ay, I don't excelente. know. Seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? La So, verdad, Capi in le this sabe. event, each stage will Le have sabe, le wilderness sabe. balloons scattered all around. Travelers will need to Y find luego as viene many wilderness Alhacen. balloons as possible Alhacen. within the time limit to Así earn que, increasingly pues better ahora rewards. sí. So during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. El evento de los So globos. it'll be important to assemble the right Tan team mal. depending on the traits and terrain of the Creo challenge que area. esta 3.3 Oh, habrá más interesting. protos Yeah, que so de travelers lo... can also use something called the de lo que Wilderness pensaba, amigo. ¿En Compass serio? to obtain No sé. various Creo buffs, que sí, which ojalá. include enhanced jumping Ojalá, capabilities, ojalá. increased movement Está speed, buenísimo. or unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim Yo one tengo buff casi during 5K de each protos challenge. ahorrados. Nah, excelente. You must excelente. consume blessed Yo, pues ya energy saben que yo to tengo que use the tirar compass por and gain the Wanderer. selected buff. You may charge the Así que voy a compass up tirar by por él. finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always Voy a wait tirar for the por la compass show, la to verdad. Si no passively me charge sale, over vamos time. cortado con Yo, this asegurado. event looks pretty Excelente, crazy. It's almost like watching Y no tiene parkour. nada que perder. Yeah, there are two Está different bien, kinds of wilderness tú dale. balloons in these challenges.
The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. More chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Trace event. And of course, this is going to be another co-op event, and I, for one, am super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history. El evento de las travelers will be escondidas. split into 2 different sides. Nick. The rebels No sé cómo and the se hunter. llama. You will need to use Lo ando skills descargando and justo. master the art of hiding or chasing down others Es to win una, this event. es The hermosamente goal of the visual esa hunter madre. is to capture all the rebels, El while the Genshin Killer. rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Okay, that's straightforward Por enough. fin ha vuelto. So, Sí, el what else mejor you got evento. for us? Este evento. Well, some travelers may remember playing as Este the rebels evento, and getting caught y es early in the game. posible, Once that would happen, all you could do was spectate and watch no the sé rest cómo lo as the others haríamos. continue playing. But Quisiera, this time me gustaría around, hacer algo once con you're este caught, evento. you'll still be able to Escondida, no, participate in ve the más, match, saquen even a in Capi de observer acá, por mode. favor, no la quiero. Ella no le Yeah, sabe, it's pretty ahora cool. ya no Once le you're in sabe. observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory No beacon sabe qué es la skill. desesperación que te This encuentren skill acá. will allow you to place a random beacon to confuse the hunter. Únela. If Tengo your beacon Twitter. Ahora que successfully tengo traces Twitter, the hunter la voy a and is funar. destroyed, Ya tengo, then amigos, the yo tengo hunter will Twitter. suffer No an he subido nada, pero voy a obscured subir. vision effect. So even after you've been captured, you can be like a little ghost, trying to help your teammates by disrupting the hunter. Yeah. That's pretty fun. And at least you won't have to sit there and just Va, watch dice. the rest of the match anymore. Exactly, but Está what mal, does está the mal. hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Es que el evento es Some new así. windward arts have been added for both the Bueno, hunter en and the Twitter. rebels. La verdad. Hunter will now be able to use the hunter's Papi, net. This es net can be es thrown peligrosa. and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter bueno, that a está rebel bueno. was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed, and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. Me gusta. So I guess if you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels En used in directo. previous No sé versions si of the jugarla game en to place directo. beacons can now only Bueno, be used sí, by lo voy a jugar en players in directo. observer. Lo cagado va a ser que However, estén viendo mi the directo y me rebels will be encuentren able to fácil. use an all-new O yo sea el que va a concealing buscar. beacon skill. Ahí sí ya. This skill will allow you to deploy a Se ve beacon guapo. for a Sí, set este duration evento es de and los remain mejores. invisible while you're La around verdad, that beacon. te lo digo. All players, Y el que including gane your más rebel partidas teammates, vende will be asegurada. unable to see Yo you quería while hacer you're eso. invisible. Luego lo hablamos If the en concealing cómo beacon se is llama, ¿no? destroyed by the hunter, then the Luego lo hunter will hablamos. have their vision obscured for a short time. Así Sounds pretty que fun, huh? veremos qué onda. Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll Más still be able seguro to que participate acá and sea assist el- your teammates. And Lo did I más mention seguro, no lo primo sé. gems and other rewards? Que en este evento The sea good lo que stuff. quiero hacer. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled Okay. lines of Ah, de fortifications combate, to nice. stop your coming. Está mal. Ahora sí, ya, en fin, otro combate. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects Que and venga the Shenhe, distribution que of venga enemies. Shenhe, There por will favor. also be trial characters for Quiero you to probarla. select from as well. Tengo ganas de probar a Shenhe, After entering the realmente. domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. Tengo unas ganas After de probar collecting a power from Shenhe, 3 a ver ancient con el runes, equipo que we can tengo. power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear.
travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning Primo Gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like Neville prizes. dice, And ojalá last but not ni el least, cartel version alcance 3.3 la will memoria also por la have ley actualización. line overflow Ojalá, events. ojalá. Travelers can look Bro, forward to dice saving terminé de their armar a resin mi and gancho y earning está more pegando and 180k experience books. porque a Crepita Nice, that's revierte awesome. con Vena. That'll be great Es for all the bueno, travelers out there still buenísimo leveling up realmente. all their new characters. No está mal, el And even if Crepitar you está don't need buenísimo. those resources now, it's Porque te always good to stock mantiene. up and have more on hand. Am I right? Yeah. So, Ahí travelers está looking to la... upgrade their Bueno, al characters menos acá won't want podemos to miss tener this. más Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the Yo new creo que me voy a ir version's nada más limited full time ¿cómo events, se llama? version 3.3 will Explícame, also be explícame. adding Me a voy a new full- permanent game mode called full Genius ¿cómo se dice? Invocation Full mora. TCG. Genius Invocation Ya con eso, para volver a tenerlo. But before we get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code! Yay! No, Slap that code on the screen. El juego de cartas sí, el juego de cartas va a estar buenísimo. Tengo entendido, no sé, ojalá. El juego de cartas sí me la van a pelar todos. Perdónenme, pero ahí sí no hay amigos, solo enemigos. Ah, ¿has jugado el juego de cartas? No dice, eso era del duelo. Yo jugaba ¿cómo se llama? El Duel Links. Esa madre de que estaba en celular. Mucho antes de hacer directos, jugaba yo Duel Links. A lo mejor lo descarga de nuevo. En esa madre ya estaba cerca de ser rey de los duelos, pero me cogían. Si te ganan ese de carta me la vas a recontra. La verdad, estás como que demasiados pisos muy abajo de mí sobre ese tipo de cositas. Pásame todos los códigos. Happy Bebé, está en Discord los códigos. Por si quieres, o si está aquí Neo, o si no hay alguien que Chris, si puedes copiar los códigos de ¿cómo se llama? De Discord y pasarlos acá, por favor. So next, we'll introduce this card game that's been taking to bat by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes que la Exodia aquí sea He opened it and discovered that the soul Una vez of sacando an ganas ancient automáticamente TCG del player juego. called the Crocodile King had been captured inside. Oh, what a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay. So it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards. No le entiendo and as you todavía. might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element.
Then you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Did you guys notice that there are even monster character cards? Debería estar en la Can we even make a cárcel. deck of, like, just Como the la monsters mayoría from the de game? los que están acá realmente. You're really getting Hasta into los this, bobos Max. que están ahí deberían estar en la cárcel. I like card games. Who doesn't? Bueno, Ito ya estuvo en la cárcel varias veces, así de que no es como all que no actions haya require estado. you to spend elemental dice. Each round, both you and your La opponent will Shaun roll 8 Raiden elemental también dice. debería estar en la Each of these cárcel elemental dice can have any one of 8 por elemental todo lo que attributes. hizo. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. Y alguien You're right. me explique So, y dice in cómo se addition to the juega 7 standard elements, No there's sé, ni also yo one apenas lo called estoy the entendiendo. Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a pyro character like D-Luke needs Ah, either ese pyro dicho or elemento omni para- elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. ¿Dónde será la Also, mejor carta? elemental No puede dice can ser. be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. Pongo una All these carta, cards create ¿cómo se llama? potential Boca abajo y for a termina variety mi of turno, así, strategies. ¿no? Y Right. un monstruo While modo de playing Genius defensa. Invocation TCG, travelers can earn player experience. Eso, y which a la will siguiente increase your parte player level. invocas a alguien As your ahí, level no sé. increases, you'll be A able los to dioses challenge more egipcios. characters and NPCs. By completing challenges, you may earn Solo lucky espero coins, que no new sea cards, or también other tirada de rewards. gachas las cartas, porque va a Lucky estar muy coins can mamón be esa mierda. exchanged in the event my shop God. for cards, Ah, lo or compra. can even unlock dynamic skins Oh for my certain god, cards. eso sí Dynamic es skins? interesante. Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. Listo. All character cards can unlock a dynamic skin. Chun-Li modo de After defensa, unlocking así es. that, there'll even be a cool bonus Invoco animation a whenever su, you cast that a su character's elemental directora verse. Cool. en modo de And if ataque. you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. Puedes pelear So, con be sure to give it a amigos. try. Travelers Okay. should note that playing against Nice. your friends or other travelers won't count towards any Eso es otro- leaderboards or provide Ay. any rewards. Nah, So you can relax. It's all esto just me for huele a fun. guerra. Okay, that's Esto everything me we huele have for Genius a que vamos a Invocation romper TCG, amistades and si that llegan a, brings us to si the llegan end a of dar una today's special emotiza program. insana. digan. So, what did you think? Why does it have to be over? There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super Nice. stoked to be Ni tan part of mal. this. I think I just gained some Kugaryoku points just doing this whole thing, so. Man, the new characters look cool. I know, what No, about está bien, está Scaramouche bien. hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome. And I cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my 3rd time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Bonito, Doesn't hermoso. it feel good? Yes, Doesn't I it feel feel good to honored feel to be here. special? Seriously, I'm Do just you like- feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program. So Okay. I hope everyone Ah, no me enjoyed he dado it. cuenta que and Lumin we'll estaba acá. see Al you in fin, game. Lumin es canon. Okay, God. bye. Bye. Goodbye, everybody. Bye, everyone. See you later. Bueno, ya estuvo, ¿no? Vamos a ver, bueno, les digo de una Right. vez Hold. que este güey va a tener 2 sets. Lumin Canon, la verdad, Lumin Canon me impresiona. Yo siento que él va a tener 2 sets y uno que otro ahí experimental, digamos. Primero voy a decir cuáles podría ser un set, si no tienes el nuevo set, yo creo que le pones full gladiador y te va a ir bien. A lo que voy es eso. Yo siento que va a ir bien. Pero no va a ser el mejor a comparación de su set, ¿no? Yo voy a tirar, dice, por la waifu y si sale, pues, el anemo. Ok, sí. Pues si te sale, ojalá y te salga. Yo quiero ir por Farusan. Lo que yo sé y les puedo decir es que yo creo que Farusan C0 no creo que sea tan viable si le quieres llevar con Xiao y todo eso, o con cualquiera. Yo creo que a partir de la C2 ya es demasiado viable por el uso que tiene de usar la ulti y todo eso, y el buffo que te va a dar es muchísimo. Bueno, es más, ¿cómo les digo? Como que te va a tardar más el buffo.
lo cual es buenísimo. Bueno, por los que no sabían, Farusan no quisieron hacer, dice, solo me salieron, no me salió Laila, me salieron 3 tomas, malditos tomas. Mira, aquí viene algo importante. Güey, antes de que le siga yo con Farusan, primero vamos a terminar con él. En su set, el nuevo set creo que va a ser el mejor. Otro set, el set que llevaría, el segundo set, que si no fuera que no le voy a llevar como DPS totalmente con Farusan, si no le llevo con ella, llevaría yo un Scara pero nacional, ¿no? Llevar a Xiangling, llevar a Bennett, llevarme a Yelan o a Shinkyu y llevarme a este güey, o Taser, ¿no? Como haciendo reacciones. Yo creo que estaría bien también. No lo veo mal. No lo veo tan mal. Porque él, ya saben, haciendo un torbellino, baja la resistencia a Nemo. Baja la resistencia elemental, que diga yo. Y lo cual estaría haciendo otro equipo. Si llegas a sacar a él y no te sale Farusan, pues ya tienes un equipo. Ahorita que les acabo de decir. No mames, se ve bien god este güey ahí. Pero dice, Scara es muy bueno, dice, pero su fandom... Es que no tiene fandom como tal. Todos los fandoms son feos, güey. Todos los fandoms... Mira, el fandom de Ito con Noel también tienen lo suyo. El decir es que todos los fandoms tienen su lado malo, realmente. El de Hu Tao y el de Shanley que se pelean a veces. No mames, también ese fandom está... Ese tipo, pero no son todos. Lo malo es generalizar fandom. Pero bueno, esa es otra historia. Generalizar que los fandoms son así, ¿no? Realmente. Yo me gusta Scara, sí, me gusta Scara, pero no apoyo el tipo de arena que se avientan todo el desmadre, ¿no? En todos pasa realmente, en todos. Por eso les digo, tengan cuidado con lo de generalizar a la gente porque no es sano. Y bueno, sigamos con esto. Ya saben, no sé cuál va a ser lo principal que tienes que subir en él. Yo creo que va a ser primero la elemental, los básicos y luego la ulti. Porque lo elemental va acompañado con los básicos. Hasta donde lo veo. Yo no soy fan de todos, dice. Yo no soy fan de todos los personajes, pero sí prefiero a Noel, dice, que a Ito, dice. Porque ya invertí en ella. Pues sí, mira, ahí está. O sea, mínimo hizo una respuesta sana. La verdad es que hay de todo. Es como, yo lo siento mal cuando dicen, no, es que la comunidad de K-pop son unas no sé qué, que ¿cómo les digo? Por una minoría paran el pato el general de la comunidad, ¿no? Por eso tengan cuidado con lo que pasa, porque no es bueno generalizar. Sabemos que hay gente tóxica, pero bueno. ¿Él va a estar bien? Sí. Y la verdad, yo siento que va a estar bien. En caso de ella lo mejor, aparte de Farusan, para mí, ella es lo mejor que viene acá. Te viene con baja resistencia a Nemo. Mira, te lo digo claro. ¿A ti qué te afecta, güey? ¿Qué te afecta, Chris, que digan que Noel es mejor que Ito? Dime, ¿te estás tirando porque quieres que pegue más que Ito? ¿Y quieres que pegue más que Noel o no? Esa es la ventaja. Mira, ahí está. Farusan. Baja resistencia a Nemo. En general, baja resistencia a Nemo. ¿Qué más? Te da bufo de daño a Nemo cuando la ulti esté en el campo. Si lo tienen C0, tarda 12 segundos. Si la tienen C2, dura 18 segundos. Lo cual es demasiado. O sea, así falta un soporte electro o un soporte de aggravate para Sino. Que dure lo que dura la ulti. O sea, que dure demasiado tiempo. En nivel 10 te da un 32% de daño a Nemo. Igualito, ¿cómo se llama? Que el daño a Nemo y todo eso. O sea, está bien. Yo lo veo bien. Lo cual está viable. ¿Qué más?
A ver, creo que te da una bonificación mediante su ataque base y eso es. Dice, los personajes de Anemo la verdad, espero que sí. Por cómo viene ella, yo creo que sí viene bien. Que los personajes de Anemo vienen bien, así riquísimos, realmente. En C6, el C6 sí está nerfeado. Nada más les digo que el C6 está nerfeadito. Porque lo que hacía era, tiraba la ulti y pegaba los cargados fuera del campo. Se podía tener los ataques cargados fuera del campo que juntaba a los enemigos siempre. C6 sí le quitaron eso y le quitaron un poquito de daño. Así que lo veo muy meh en ese caso. O sea, porque lo hicieron, pero bueno. Al final lo quitaron. El AC6 te da 40% de daño crítico a Nemo, a los personajes a Nemo durante los 18 segundos que te dure la ulti. Le ponen un montón de pendejadas, pero al final, como siempre, vas a estar dando los 18 segundos de la ulti con 30 de reducción de Nemo. En 40, como 40 y tantos, 30 y tantos de bono de daño a Nemo. Y con 40 de daño crítico. Y si es posible, cada 13. Primer golpe que das, te da un bufo de ataque. Pero te da solamente un golpe cada 3 segundos. Lo cual digo que está bien. ¿Te imaginas que justo uno venga a la 3.4? ¿Quién sabe? La mayoría dijo que es seguro. Así que ella es la mejor soporte que va a haber para los Anemos hasta que venga uno de 5 estrellas. Que no sé si va a venir o no. Esto es lo más interesante. Ya supieron los de... Y esto de acá. Que esto es otra parte interesante. Que habla sobre que los ataques cargados... Los ataques de... ¿Cómo se llama? Ataques normales cargados y descendientes te aumentan un 40%. Un 40%. Bueno. Un 40 durante 15 segundos, lo que dura la ulti. Lo que dura la ulti de Xiao se lo pusieron una vez. Y un 40%. Este es el set. Yo creo que va a ser el set definitivo para Xiao. Para Heisu. Para Heisu. Para Heisu no. No creo. No dice nada del elemental que te suba. Tiren por Kamisato Ayato, amigo. No por el... Nadie va a tirar por Kamisato Ayato. No tiraron la primera vez. ¿Crees que te va a hacer? Ahorita viene por la Super Anemo. El mejor set va a ser esta cosa de acá. La verdad. Camiseta Yato, pues el que quiera tirar que le tire, realmente. No es porque... Realmente no es como que sea mejor que Tartaglia, la verdad. No es por tirar, por tirar beef acá, ¿no? Si tirar entre Kamisato Ayato y Ayaka, pues prefiero tirar por Ayaka, realmente es la más got. El segundo set dice que te va a dar un incremento en lo que tenga que hacer con Hyper Bloom, también Burgeon y ¿cómo se llama? Y Bloom. Pobrito, lo tenían que poner junto con el nuevo. La verdad, sí. No sé si lo van a skipear, ojalá y no. Quién sabe. Algunos van por Ito, algunos van por Wander, ¿no? No, lo único bueno, Ayato, lo único bueno es que Ayato no puede decir, es como decirle Es que primerito llegó Ayaka, o sea, lo único bueno de Ayaka es Ayaka realmente. Y su diseño de Ayato. La verdad también. Bueno, lo que está viendo esta cosa va a estar bien. No sé qué tanto va a estar haciendo el segundo set de los Hyperbloom, pero creo que está nerfeadito. La verdad lo nerfearon porque tenía un 50% de daño. O sea, se veía un poquito más fuerte que el que está el de Sueños Áureos. Así que, bueno. Es como Ito, el único bueno de Ito es Cookie, la verdad sí. Y no te lo puedo negar. Tiene de los equipos más fuertes, ¿cómo se llama? Cookie, porque la puedes llevar con full maestría y en ¿cómo se llama? En Hyperbloom. Lo único que te puedo decir que ahí es donde Cookie es posiblemente que sea más fuerte que Ito. Realmente. Dice, el Hyperbloom dice la verdad, sí. Yo uso el Hyperbloom para así, ¿no? ¿A Cookie qué artefactos le llevo? Puedes llevarle sueños áureos, full maestría
y te cumple el mismo, ¿cómo se llama? La misma función que tiene Sino. Armada también, Armada si lo quieres llevar en Aggravate. Le llevas Armada y todo eso y vas a ver cómo pega. Nada más le digo que parece nada, pero hay 4 estrellas que sí son muy fuertes realmente. Y ahorita con ese set ya se viene mi Xiao, fuertísimo. Mi Wander, fuertísimo igual. Y pues a lo mejor y lo use con Heisu, pero no le veo tan viable más que el otro set de ¿cómo se llama? De verde esmeralda para mí. No lo veo tan viable en este caso. Yo lo veo 2-3. El set sí es bueno, pero no es tan viable como para él. Ahora está viendo el chido. La verdad, puede que sí. Pues ya viene al fin un set para mi Xiao después de 2 años. No se pierdan la esperanza. ¿Qué más viene? Pues viene, obviamente, antes de que termine la actualización de la 3.2, o sea, esta versión, que diga yo. Antes de que termine esto, van a ver el drip marketing de que viene. Lo más seguro es que venga Yao Yao. Y también que venga el precioso y hermoso y buenote y guapote, rico, precioso papazote de Aljase. Perdón, se me fue y me dejé llevar. Es lo que viene. Miren, el nuevo juego de cartas. Vamos a probarlo realmente. El nuevo juego de cartas. Que lo más seguro. A ver, ¿dónde es que lo dice? Creo que por acá lo dice más o menos. Más o menos por acá, pero voy a bajarle el volumen para que lo vean. Pinche Dante tiene waifus y bandos. Obvio, le dije, aquí es parejo, aquí es parejo. Vamos a ver. Puedes jugar con otros jugadores acá. A ver, ¿dónde te dice? Vamos a ver. Aquí está. En coopera, bueno, aquí ¿cómo se llama? Pones tu deck, invitar, ok. Y puedes hacer un versus. Lo cual está bueno. Por los que quieran jugar o los que quieran incluso retarme un duelo, ahí está. No, realmente ni creo que no sé si les sabes jugar a los juegos de cartas. Yo te voy a decir que no sé mucho. Yo jugué Yu-Gi-Oh, sí jugué Yu-Gi-Oh. Era yo, aparte de platino, creo que aparte de oro era yo platino, creo, en el juego de Yu-Gi-Oh. Y sí me culeaba a algunos en la primera ronda, realmente sí. Cuando ya le sepa a esa madre, es así. Oh, posar la cola de Dante. También la tuya, cabrón. También la tuya ahí, andas de muy. Vamos a posar las patas de Capi. La verdad. Y los terrenos también. Exacto. Nada más que si se viene tremenda culeada, realmente, ya crean, realmente es eso. Se viene tremenda culeada por el juego de cartas, Bueno, y ahí te estoy agradecido porque internet está funcionando 10 de 10. No sé qué diantres. Hice casi le las patas por un culo, obviamente. A huevo, sí se puede. O los dos, no sé. También yo he puesto mis patas ahí en el juego. Y lo voy a subir, creo que lo voy a subir a mi Insta, nada más en mis historias. Sí. Mira, sí, subo mis patas en Instagram ahí. Si pierdo. Ese va a ser la apuesta ahí, ¿no? Mis patitas ahí en Instagram. Para que puedan ir también y lo puedan ver. Ese va a ser, si llego a perder varias partidas, ya ahí pongo mis patitas. Pero ese va a ser para ese día. Hasta me las voy a pintar con las uñitas así negras y todo. Todo bien, God dice. Traigan la cerveza, dice, y los papeles del terreno, dice, ahorita vamos a apostar. Antes del 24 de diciembre vamos a apostar todo. Aquí no va a haber amigos, aquí hay enemigos realmente. Ya lo saben. Así que veremos qué onda. Y pues, miren, más tarde ya voy a entrar a directo bien, ¿vale? Más tarde nos vemos los que quieran, nos vamos a ver en Twitch. Nos vemos a las 4 de la tarde de hora México. Es que aquí solo importan los terrenos y los culos. Real. Pero más los terrenos, porque un culo no te va a dar
No te va a dar, ¿cómo se llama? Estabilidad económica. Así que un terreno es lo mejor y sí. Pues bueno, los que quieran, nos vemos en, ¿cómo se llama? En Twitch, más tarde. Gracias por estar acá. Realmente, perdón porque se me fue el directo. Pero bueno, nos vemos más tarde en Twitch. Ya saben, también iba yo a comentar sobre la bendición, pero lo comento después, ¿va? Así que se me cuidan, se lo lavan el chiquitillo y nos vemos después. Bye bye.